السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سيزيام نيفو سانكيام اني دو بريمير ولا نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. اذا غادي يكون عندنا واحد النص اللي العنوان ديالو لو بونور. اذا كما تتشوفوا هذا هو النص ديالنا يعني مكتوب باليد. غادي نحاولوا نقراوه ان شاء الله وغادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون اللي غادي يجيو من بعد. اذا غادي نقراو الفوق شنو مكتوب عندنا. لو بيرسوناج برينسيبال a parlé à sa mère, à son petit frère, à son père et à sa grand-mère et il a consulté le dictionnaire. إذا نحاولوا نقراو شنو كتب هاد لو بيرسوناج برينسيبال. إذا هذاك هو النص ديالنا. شكون اللي كاتبه وشكون الفوق السمية ديال الفوق هو تيوفيل فيليبو، هو السمية ديال هاد لو ناراتور ولا ديال هاد لو بيرسوناج برينسيبال. إذا نقراو لو بونور. Premièrement, est-ce que le bonheur existe? Oui, parce que si le bonheur n'existait pas, je vois pas pourquoi le mot bonheur aurait été inventé. Donc, le bonheur existe. Deuxièmement, le bonheur, c'est quoi? Dans le dictionnaire de mes parents, le bonheur, c'est un état de satisfaction intérieure, ce qui ne veut rien dire pour moi. J'ai fait une enquête sur le bonheur et personne ne dit la même chose. Conclusion, le bonheur, ça dépend des gens. D'après mon enquête, c'est évident que le bonheur, ça ne se voit pas. On ne peut pas le prendre en photo. Le bonheur, c'est juste dans la tête. Dans la tête de quelqu'un qui fait des tartes aux pommes, ça peut être que quelqu'un coupe des pommes avec l'ouïe. Dans la tête d'un pêcheur, ça peut être quand le flotteur de sa canne à pêche le prévient qu'il va peut-être attraper un poisson. Dans la tête d'un enfant de 6 ans, ça peut être un train électrique qui fait un bruit de train à vapeur. Dans la tête d'une grand-mère, ça peut être des bons souvenirs qui font pleurer. Dans ma tête à moi, le bonheur, c'est d'avoir fini ma rédaction. Jean-Marc Maty, 5-6 bonheur, édition tirée ماني 2004. اذا كيفاش شفتوا هاد واحد لا ريداكسيون اللي كاتبها تيوفيل فيليبو على لو بونور وكيفاش شفتوا كتب على هاد لو بونور هذا. اذا نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون. بالنسبه للسؤال الاول في جو غولي بور ريبوندر او كيسيون قالك تروف لو نون دو بيرسوناج برينسيبال. اذا شكون هو لو بيرسوناج برينسيبال؟ هو تيوفيل فيليبو. بالنسبة للسؤال الثاني recopier la définition donnée par le dictionnaire. إذا شنو هي؟ selon le dictionnaire des parents, le bonheur est un état de satisfaction intérieure. بالنسبة للسؤال الثالثة recopier la définition du personnage principal. إذا dans ma tête à moi, le bonheur c'est d'avoir fini ma rédaction. نمشيو للجولي entre les lignes. بالنسبة للسؤال الأول قالك d'après toi pourquoi sa définition est-elle donnée en dernier؟ علاش؟ Si la définition du narrateur est donnée en dernier, c'est parce qu'il a été obligé de se faire un avis à partir de ce que pensaient tous les membres de sa famille et qu'il n'y a pas vraiment arrivé. Alors, il revient sur son propre vécu et il donne donc sa propre définition comme conclusion de son enquête. بالنسبة للسؤال الثاني, imagine ce qui s'est passé avec son petit frère. إذا شنو ممكن نحاولوا نيماجينيو؟ إذا le petit frère était peut-être en train de jouer un train électrique et rien d'autre ne l'intéressait à ce moment-là. Ou alors le petit frère a envie d'avoir un train électrique. Il dit que ce serait le bonheur si l'on avait un. اذا كيما شفتوا هادو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا في هذا النص ديالنا اللي العنوان ديالو لو بونور. نتمنى تكونوا نتوما فهمتوا هذا النص هذا مزيان وجاوبتوا على لي كيسيون مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بالو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدم في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.